ዕለት 16 ግንቦት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዕለት 16 ግንቦት በዛ ዕለት እዚኣ እቲ ምንጭ ጥበብ ዝኾነ በዓል ኢየሩሳሌም ኢያሱ ሲራክ ወዲ አልዓዛር ዓረፈ። ኣብ መጀመርያ ትንቢቱ ንሑፃ ነጠብጣብ ዝናም ንምውኣል ዓለም ንዓመታት መንቆፀረ በለ። ብዛዕባ ተዋህዶቱ ክርስቶስ ማለት ውህድና ምሰብኡ ሕሊና ጥበብ ካብ ፍጥረት ዓለም ንጥበብ ሱራ ንመን ተገልፀ መን እዩ ኸ ምኽሪ ጥበብ ዝፈለጠ ንሳ ኣዝያ ግርምቲ እያ ኣብ ልቢ መንበር እግዚኣብሔር ከዓ ትነብር በለ። ደጊሙ ከዓ በለ ኣነ ንልዑል ካብ ኣፉ ወፃእኩ ከም ግመ ከዓ ንምድሪ ከደንክዋ ኣነ ኣብ ሰማያት ሓደርኩ መንበረይ ከዓ ኣብ ዓንዲ ደመና በይነይ ከዓ ወሰናስን ሰማይ ወድኩ ወይ ከዓ ዘወርኩ ኣብ ዕንቆት ቀላያትን ኣብ ልዕሊ ማያት ባሕርን ከዓ ዕረፍትን ኣደልየኹ ተመላለስኩ። ደጊሙ ከዓ ብዛዕባ ንክርስቶስ ርደቱ በለ እግዚኣብሔር ኣብ ያዕቆብ ሕደሪ ኣብ እስራኤል ከዓ ተዋረሲ በለኒ። ብዛዕባ ንክርስቶስ ሞቱ ብዛዕባቶም ብቕትለት እቲ ጻድቕ ዝሕጐሱ ኣይሁድን ጥፍኣቶምን ከዓ በለ ብመጻወድያኡ ክትሓዙ እዮም ሞቶም ከይበጽሐ ከዓ ክወሓጡ ክጥሕሉ እዮም። ብዛዕባ ንስሓን ናብ ሓጢኣት ምምላስን ከዓ ምስተሓጸብካ ረሳሕ ነገር እንተዳህሰስካ እንታይ ይጠቅም በለ። ብዛዕባ ህንጸት ቤተ ክርስቲያንን ብዛዕባ ዝበደሉ ህዝብን ከዓ በለ ወጎይታ ነዞም ብስምካ ዝተሰምዩ ህዝብኻ ይቕረበል ንእስራኤላውያን ነቶም ብበረኸት ዘብዛሕካዮም ይቕረበል ንቅዱሳት ሃገራትካ ንኢየሩሳሌም ሃገር ምዕራፍካ ንጽዮንን ንደቃን ከዓ በረኸት ቃልካ ምልኣየን በለ። ብዛዕባ ስዩማንን 7 ማዕርጋትን እውን በለ ጻድቃን ስምዑ ውሉድ ጻድቃን ጨብጭቡ ዕምባባ በረኻ ብጠሊ በረኻ ከም ዝዕምብብ ዓንብቡ ከም መኣዛ ሊባኖስ ከምኡ ድማ መኣዛኹም ይጥዓም በለ። ግብሪ እግዚኣብሔር እናዘከረ ድማ ንሰማይ ንጽህናኡ ወይ ጽርየቱን ጽንዓቱን ርእየ ሰማይ እውን ንፀሓይ ክበርቕ ክርአ ኸሎ ንዓለም ብቐትሩ ከድርቆ ኸሎ ነቲ ከም ዝነድድ ወይ ዝቃጽል ሃልሃልታ እቶን ዝኾነ ዋዒኡ ሙቆቱስ መን ክቃወሞ ይኽእል በለ። ንፀሓይ ሳልሳይ ኣፋ ንጎቦታት የቃጽሎም ካብኡ ሙቆት ሓዊ ተፍእ ወርሒ ከዓ ምልክት ናይ ዓለም እያ ብኡ መዓልትታትን ትእምርቲ በዓላትን ይፍለጥ። ሽልማት ሰማይ ናይ ከዋኽብቲ ክብሪ እዩ ኣብ ዓለም ንብሔር የብርሁ ከምኡ ድማ ንእግዚኣብሔር ብቓል ቅድስናኡ ስርዓቶም ሓልዮም ይኸዱ ካብቲ ዝግብኦም ካብ ዓቕሞም ኣይጋገዩን ኣይዘናበሉን ምንቕ ኣይብሉን በለ። ብዛዕባ ቀስተ ደመና ኩናት ረኣኹ በለ ብርሃኑ ጽቡቕ እዩ ኢልቲ ልዑል ከዓ የመሓድሮ ስለዚ ንፈጣሪኡ ኣመስገነ። ብዛዕባ በረድን በርቅን ከዓ በለ በትናቱ ትእዛዝ በረድ ይዘንም መብረቕ ይቕልጥፍ ደመናት ከዓ ብቓሉ ከም ኣዕዋፍ ይነፍራ ብፍቓዱ ምብራቃዊ ንፋስ ይነፍስ በለ። እቲ ምብርታዕ ድምፁ ከዓ ንምድሪ የፍርሃ እቲ ምዕራባዊ ኣውሎ ንፋስ ንነፍሲ ይጨባብጣ እቲ ነሰማይ ዘጐልብቦ ኣስሓይታ ድማ ከም ሓፂን ከም በሊሕ ስባር መስትያት ይጨድድ ይጭንድሕ በለ። ብዛዕባ ዝናም ድማ ዝናም ምዘነመ ንምድሪ ሓጉሳ ብናቱ ምኽሪ ከዓ ቐላይ ይነጽብ በለ። ንኣበው ነቦታት ከዓ በበት ዝተዋህቦም ሃብቲ ትዕድልቶም ወደሶም ሄኖክ ንእግዚኣብሔር ከም ዘስመሮ ኖህ ከዓ ጻድቕ ኮይኑ ከም ዝተረኽበ ኣብርሃም እሙን ከም ዝኾነ ይስሐቅ ከዓ ንኹሉ ደቂ ሰብ ዝጠቅም በረኸት ከም ዝተዋህቦ ንያዕቆብ ብሕያውነቱ ከም ዝተገልጸሉ ን12 ህዝቢ እውን ከም ዝወለዶም ብእግዚኣብሔርን ብሰብን ፍትዋት ከም ዝኾኑ
نموسي خا بروخ مذكرتاو خبر قدسان زمسلو نأرون حو خا زلا ألماو حقس تسرعلو بلبس قدسنان بأخليل ورقن زشلومو زقيسو نفينهاس ود الآزار سالساي زخبرو نإياس ود نويه نهزب إسرائيل مدروم زرستيوم إيدو مسل على دماس تمسغني نساميئيلون بإግዚአብሔር فتو زخني نناتانون بزبن داويت تنبي نداويتون نتجغنا زبحال غولياد كم زقتلو ودسو نسولومون ودخا بزبن سلام كم زنغسي نيروساليم ماكل كم استقمطي نيلياسون موت كم زتنسئ كاب سماي حو كم زورده نبعلو خا بحال حال تحوي بفراس اسات كم زعرغي نيلساون بزبنو نصلاات كم زسنبدوم كلت موتات كم زتنسئ حده بهيوت خلو حده خا مسموتي نسقياسون هاجرو كم زصنعي نسراويت فارس كم زقتلوم نتوم نصيون زبخيولا زنبورو خا كم زحقوسوم رخصتن حاتياتن ون كم زرحقي نيرمياسون كاب كبد ديو كم استحاري نهزكيل كا خبر እግዚአብሔር كم زرعي نزرو بابيل كا ابيمانا ايدو كم معتب كتاب نعسرت خلت نبيات ابوتاوم اعصمتهم كم زጭብጭብ نهوسيئن ننهميان زودقت هنصا كم زلعلو كم زهانصو نيوسيفون كمو زبلسب كم زيتولده نسيمن ننوهن كبروم كاب دقسب كم زعبي نأداون أبلعلخو والفترات نقوس كم زخونه نسمعون بزبانو كم زهانص نتوم هزبخا بمملاسهم كم استمسغنه أمعص أو مصحفو خا نتأبكو ولا عبيت نغرات زغبر نعانا خا خاب كبد ديتاتنا جميرو موائلنا زنوح أملاك كل عالم أمسجنوا بله إذا مسبله بسلام عرفه እግዚአብሔር بصلوتي محرنا زل عالم آمين سلام إبل لسيراك فتصوم ولد على الأزار زي يروساليم قرير ماي كم يعطف ولا فهم يعطف إبيه مسؤوته بأسيدكم هاتاوئهم لسقا ودم سلام إبل نسيراك فتصوم ودع الآزارنا يروساليم زحل ماي كم زطفو نفحم يطفئيو بلا ممزواس سبعي الدخم حاتياتهم نسقا ودم بزعلت زيئة نقدس يوحنس وانجيلاوي مذكر تاوئيا أب هاجر إسيان إفيسونن كلهم أب كبابي أزلو عدتاتن سبكت وانجيلو ذكر الله بزعبات زبوصحو شجر كابتم طاوتا زملخو فاسبات اب بحرين اي متحل نسنخو كلهم كاب جيغا مليسونا فلطت እግዚአብሔር አቶም بتمهرتون ويتانا بأداو بزغبورو تأمراتن كام مصاوديا سيطان ادحانوم مسعبه ወንጌል ጽሐፈሎም መንፈስ ቅዱስ ድማ እቶም ሰለስተ ወንጌላውያን ዘትረፍዎ ሐሳብ ጽሕፍ ደፋፈኦ نولد واحد هلوناو بتسبئتون بتزي قصر تأمراتون اب قدس وانجيل كم تتصحفه تزاربه كابون اب سمايات عريقو سماياويان سراويتن سرعاتاتهم رأي ابو قلم سيز بهالمصحف كا صحفه ግብጻውያን ከእዝብ ዓለዚ ንመዘከርታ ስብከቱ ኢሎም ሰርዕዎ ከም ተሰብክ ስብከቱ ኸኣ በዛዕለት እዚኣ ኣብ ሃገረ እስክንድርያ ቅዳሴ ቤተ ክርስቲያኑ ኾነ እግዚአብሔር ብጸሎቱ ይምሐረና ዘለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም ለቅዳሴ ቤትከ በእለ እስክንድርያ ሃገር እንተሃነ ጽዋ ኬነውት ወጠበብተ ምክር እንዘትበው ዮሐንስ ውስተ መቃብር ተሃባይከ ወተሰወርከ በኃይል ወስልጣን መንክር ባህቱ ልብስከ ዘተርፈ ለዝክር። ሰላም ንቅዳሴ ቤትካ ኣብ እስክንድርያ ሃገር ክኢላታት ዝሃነ ጽዋ ምስ ጥበበኛታት ምክር ክትኣቱ ከለኻ ዮሐንስ ናብ መቃብር በኃይል ተሓባእካ ተሰወርካውን ብስልጣን መንክር ግናኸ ክዳንካ ደኣ ተረፈ ንዝኽር።
ሰላም ለከ ሶበ ሰማይከ አዋድየ እምቃለ ወንጌል ዘወርቅ እንበለተምያን መፍድየ ዮሐንስ ዘኮንከ በእንተ ጽድቅ ነጋድየ መኒነከ እመ ወላዲተ ወአበ ወላድየ ምስለ ነዳያን ነበርከ በድየድየ ሰላም ንዓኻ ምስ ሰማዕካ ኣዋዲ ካብ ቃል ወንጌል ናይ ወርቅ ብዘይክፍል ዘይትብለሉ ክፈዲ ዮሐንስ ዝኾንካ ምንቲ ጽድቂ ነጋዲ መኒንካ ኣደ ወላዲት ኣቦውን ወላዲ ምስ ደኻታት ነበርካ ኣብ ኣፍ ደገ ምጽዋት ከተናዲ ኣመ ውስተ እሳት ይወድህዋ ወይ ቀስፍዋ በኣስዋጥ እስመ ተኣመነተከ ክርስቶስ በቅድመ ተኩላት መሰጥ በአምሳለ ብእሲት ሰናይት ወበአልተ እፍረት ጽዑጥ አዝዝ ዘልፈ እግዚአብሔር ስሉጥ ለአስበ ሚካኤል ይስክርዋ በአፍአ ወውስጥ ናብ ውሽጢ ሓዊ ክድርብይዋ ክቐጽዕዋውን ብኹርማጅ ቀጢን ዝኣመነትካ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ተኻሉ በላሕቲ ኣስናን በምሳል ሕያወይቲ ሰበይቲ ጥዑም ጨና ስሒን ኩሉ ሰዕ ኣዝዝ እግዚአብሔር ስልጡን ንኣስበ ሚካኤል ክዝክርዋ ብደገን ብውሽጥን በዛ ዕለት እዚኣ ሰማዕታት ኤጲስቆጶሳት ዝዝከሩላ ዕለት እያ። በረኸቶም ምሳና ይኹን ዘለዓለም ዓለም አሜን።